अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। माया मलिक हाजिर है आपके सामने नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम के साथ। जी नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम तो आप डेली देख रहे थे, लेकिन मैं आज आपके साथ आपको मिलवा दूं मेरी को होस्ट के साथ बख्तावर। जी बख्तावर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। नेचुरल हेल्थ के साथ आइए। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, ज़ाहिर बात है मैं और बख्तावर हम अकेले तो ये प्रोग्राम नहीं करते, हमारे साथ हमारे डॉक्टर मौजूद होते हैं। वेलकम डॉक्टर अब्दुल समद, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, और आप हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं और आज कुछ एक्स्ट्रा अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। जी आज जुम्मा है ना, तो डॉक्टर साहब ने कमीज शलवार पहना हुआ है। जी नाज़रीन, हमारा काम है, हमारे जो प्रोग्राम है उसका मकसद ये है कि आप लोगों को फ्रेश रखना, आप लोगों को खुश रखना, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करना। तो आज का हमारा जो कल हम डिस्कस कर रहे थे नाजरीन एनर्जी सेंटर्स की एक्टिवेशन पे, जो कि कल प्रोग्राम की टाइमिंग ख़त्म हो चुकी थी, तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं और साथ में डॉक्टर अब्दुल समद हमें बताएंगे समदा हीलिंग एनर्जी के एडवांस लेवल। जी डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ हमें बताइए कि बॉडी के एनर्जी सेंटर समदा हीलिंग एनर्जी के ज़रिए किस तरह से हम एक्टिवेट कर सकते हैं, और इसके जो एडवांस लेवल हैं उनकी डिस्कशन थोड़ी सी बिल्कुल। फर्स्ट लेवल में हम जो एनर्जी सेंटर 14 एनर्जी सेंटर्स है बॉडी में। पहला एनर्जी सेंटर एक्टिवेट होते हैं, दूसरे लेवल में दूसरा, और तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथे, और पाँचवें में पाँचवें, इस तरह चलते हैं। समझा कि 14 लेवल्स है। तो हम जो एक्टिवेशन होती है इनके जो मैं करवाता हूँ वो तकरीबन 9 तक मैं इसके एक्टिवेशन करवाता हूँ। और ये एक्टिवेशन होती है जब ये पावर इंसान को अल्लाह ताला देते हैं तो उनको एक शिफाई लहरें यानी मिलते हैं। वो शिफाई लहरों को बरूई कार लाते हुए जो क्रोनिक डिजीज़ है उनके लिए इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला शिफा देते हैं उनको। अच्छा डॉक्टर साहब, HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स क्या है? ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स HMF एक ह्यूमन मैग्नेटिक, हमारे बॉडी में मैग्नेटिक फोर्स होते हैं। राइट। हमारे इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फोर्स है। हमने जिक्र किए थे पिछले प्रोग्राम में कि इंसान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है। ये मैग्नेटिक फोर्स ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, और ये ट्रांसफ़र भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं चीज़ें। यानी इंसान को एक ऐसे एक आले की तरह है कि अगर एक डिवाइस की तरह है कि ये अपने से लहरें मुंतकिल करते हैं, अच्छा, फैलते हैं, और ये लहरें लेता भी हैं। राइट। इसलिए एनर्जी सेंटर्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो इंसान जो है इसी बेस पे ही अशरफुल मखलूक़ात है। ठीक है। तो इंसान मैग्नेटिक फोर्स रखता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों में बहुत पुरकशिश होते हैं, और कुछ लोग जो है ना मुख्तलिफ कशिश लोगों में होते हैं। राइट। कुछ लोगों में नेगेटिव कशिश होते हैं, कुछ लोगों में पॉजिटिव कशिश होता है, जो पिछले प्रोग्राम्स में हमने बताए थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव कशिश क्या होते हैं, किस तरह होते हैं। तो इंसान जो है एक वाकई अशरफुल मखलूक़ात और एक ताकत है, एक ऐसी डिवाइस की तरह हैं जो कि कायनात में वो लहरों से मुंसलिक हैं। पूरी कायनात के साथ इनकी कनेक्शन है। और ये मैग्नेटिक फोर्स जो है, जो हम HMF की बात करते हैं, ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स ये एक पॉजिटिव एनर्जी है, ये एक पॉजिटिव पावर है, एक पॉजिटिव फोर्स है, जिसे ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स HMF कहते हैं। सॉरी डॉक्टर साहब, आपकी बात काट रही हूँ। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए, मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन है, और जो व्यूवर्स इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके भी डेफिनेटली माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि फ़र्स्ट टाइम आपको किस तरह से फ़ील हुआ कि इंसान की बॉडी के अंदर वाकई मैग्नेटिक फोर्स होती हैं? जी, मैं बचपन में मुझे जो है जब जैसे मैंने शऊर संभाला तो मुझे ये सवाल आए हैं सामने के तंग करते हैं सवालात कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है और हीलिंग पावर क्या है। तो मैंने जब तहकीकात किए, रिसर्च के मुताबिक सारे कुछ जब मैंने उस पर तहकीक किए और सवालात सामने आए, तो उसके बाद मैंने मैग्नेटिक फोर्स अलग समझा, हीलिंग पावर अलग चीज़ है। मैग्नेटिक पावर में टेलीपैथिक फोर्स पे आते हैं, जिस तरह टेलीपैथी हम करते हैं, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन हो जाता है इसमें, इंसानों के साथ कम्युनिकेशन। इंसान एक बशर है, एक जान है, किस बेस पे है
कोई ना कोई हमारे दरमियान कोई ना कोई कशिश, कोई ना कोई पावर, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर है। फ़िज़िकली तो हम अलग है एक दूसरे से, मगर अल्लाह ताला ने इंसान को एक बशर पैदा किए हैं, एक खाक से, एक मिट्टी से और बाकी चीज़ों से जितने भी मिलाया उनसे बनाया। तो अल्लाह ताला ने जितने भी कायनात में जो भी एलिमेंट्स मौजूद है, बहुत से एलिमेंट्स जो कायनात में मौजूद है वो इंसान के वजूद में भी है। तो क्या कायनात के साथ कोई भी चीज़ कायनात के अंदर रहते हैं वो तो कायनात से अलग नहीं हो सकता है। इसलिए हम इंसान जो है एक दूसरे से जुड़े हुए मगर समझते नहीं हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिजिकल जो बीमारियाँ होती हैं क्या उसमें भी HMF से मदद ले सकते हैं? फ़िज़िकल बीमारियों में भी, उसका इलाज के लिए नफ्सियाती बीमारियों में और फिज़िकल बीमारियों में भी HMF हेल्प करते हैं। अच्छा, ये समुदाय हीलिंग एनर्जी और HMF दोनों एक दूसरे के हेल्प करते हैं। राइट। जैसे कि व्यूअर्स, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैं भी डॉक्टर अब्दुल समद की स्टूडेंट हूँ ज़ील साइंसेज इंस्टीट्यूट की। और डॉक्टर साहब, जैसे कि रिसर्च के मुताबिक है ये बात कि 95% जो लोग हैं उन्हें अब तक ये नहीं मालूम कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो मैंने जो ज़ील साइंस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके ये बात जानी है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है और मुझे किस तरह से अपने गोल्स को सेटिंग करनी है। क्योंकि सबसे अहम बात जो कि मैंने ज़ील साइंसेस में सीखी है वो ये है कि मैं खुद क्या हूँ। सही। सबसे पहली बात ये है। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे व्यूवर्स को बताइए और हम मुझे और माया को बताएं कि किस तरह से जो है HMF में मुमकिन है हम अपने गोल्स को सेटिंग करते हुए अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात ऐसा भी है क्या? बिल्कुल इस तरह बिकॉज मैं स्टूडेंट रह चुकी हूँ डॉक्टर अब्दुल समद की। जी बिल्कुल। जी 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 डॉक्टर साहब, आप बताइए। जी बख्तावर, असल में जो मैग्नेटिक फोर्स है ये आपको पता है कि हमें एक तरफ ले जाता है जो तामीरी शख्सियत है। तामीरी शख्सियत, तामीरी ज़िंदगी, अखलाक, अच्छाई, खूबी, और हमें सिखाते हैं, पावर से हमें मुंसलिक करते हैं ये मेथड से। और हमारे जो माइंड की जो पावर है वो इंक्रीज़ होती हैं। जी बिल्कुल, मोर इंक्रीज़ होते हैं वो पावर। और हम अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के काबिल हो जाते हैं HMF करने के बाद। बिल्कुल, HMF करने के बाद इस काबिल हो जाते हैं इंसान कि वो अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके पॉजिटिवली, अच्छे तरीके, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी है। HMF जो है पॉजिटिव एनर्जी है, इनमें नेगेटिव, हत्ता कि इसमें टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी होती है। मगर इनमें नेगेटिव कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है इसको। बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो HMF तो बहुत पॉसिबल ही नहीं। एनर्जी है, वेरी गुड। बहुत से ऐसे एक्सरसाइजेस है जो मकसद लोग करते हैं, वो कहते हैं कि ये नेगेटिव भी इस्तेमाल हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, मगर जो HMF है बिल्कुल नेगेटिव इस्तेमाल नहीं हो सकता है, कोई कर ही नहीं सकता है नेगेटिव। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। HMF के जरिए हम अपनी शख्सियत में अट्रैक्शन भी ला सकते हैं क्या? जैसे कि डॉक्टर साहब, बख्तावर मेरे पास पहले कॉल है, हम डॉक्टर साहब के लिए कॉल है, कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहा था। जी बोलिए। जी बोलिए प्लीज। क्या नाम है मैं आपका? वर्कशॉप अटेंड करना चाह रहा हूँ, तो कितने एक वर्कशॉप कितने हफ्ते में हमें ये कर सकता हूँ? एक वर्कशॉप सिर्फ दो दिन के होते हैं समुदाय की। पहले दिन 2 लेवल और दूसरे दिन 2 लेवल आप समुदाय हीलिंग एनर्जी के आप ले सकते हैं। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सईद है, मैं एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? एबटाबाद से। जी 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 डॉक्टर साहब, कुछ और पूछना चाहेंगे आप भी? ये इस्लामाबाद में कब से वर्कशॉप की शुरू हो रही है? डॉक्टर साहब ये मेरे ख्याल में शेड्यूल 26 नवंबर 6 को है कि 26 नवंबर को है। जी ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। 26 है जी, 26 नवंबर, ठीक है। आप जरूर तशरीफ लें। शुक्रिया जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे नाजरीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जो, मैं उनको बताती चलूँ कि आप अगर हमें कॉल करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम का, अपने मसलों का हल डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहें तो उसके भी बहुत अच्छे तरीके बताएंगे डॉक्टर साहब। उसके समुदाय हीलिंग एनर्जी और जो कुछ मतलब वो हम अब आप हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, HMF हमारा आज का टॉपिक है, उसके हवाले से भी हम डिस्कस कर रहे हैं। आप अगर उसके हवाले से कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वो भी डॉक्टर साहब आपको आगाह करेंगे। जी व्यूअर्स, और अगर जो लोग रावलपिंडी में हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं 26 नवंबर को रावलपिंडी PC होटल में।
17 दिसंबर को लाहौर पीसी में और 30 दिसंबर को कराची पीसी में। चलें जी बख्तावर, ये तो हमारे हो गए। डॉक्टर साहब से बहुत सारे सवालात करें हम डॉक्टर साहब को। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आपकी जब जिस तरह ये HMF जो है ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स जो है, ये एनर्जी जो है, ये इसके लिए मतलब कोई स्पेशल आपको मतलब तैयारी करनी होती है, माइंड आपको करना होता है डाइवर्ट उसमें, या कुछ क्या है इसका प्रोसेस क्या है? जो भी है समदा हीलिंग एनर्जी या HMF, अच्छा इसमें फर्क भी कोई बताएं। परहेज नहीं है किसी किस्म की। अच्छा कोई परहेज नहीं है और कोई भी सीख सकते हैं, कोई भी शख्स, कोई परहेज नहीं है किसी किस्म के। कोई इवन के डॉक्टर साहब जब मैं क्लास ले रही थी तो उसमें बच्चे भी मौजूद थे हमारे वर्कशॉप में, माया, और एजेड पीपल भी उसमें मौजूद थे, स्टूडेंट भी मौजूद थे, यंगेस्ट भी मौजूद थे। मीन्स कि इस तरह की पावर है कि इसमें कोई एज रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई इसमें जो है एजुकेशन लिमिटेड नहीं है। इवन के कोई भी शख्स हो वो इस चीज़ को सीख सकता है। जी डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन है कि कॉन्फिडेंस की कमी जो है हर फील्ड के लोगों को, इंसानों में जो है उनकी कामयाबी में बहुत बड़ी रुकावट बनती है। अगर स्टूडेंट हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख सकते। बिजनेसमैन हैं तो उनकी स्टडी उनकी जो है लाइफ के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो अपने बिजनेस को अच्छी तरह से रन नहीं कर सकते हैं। बच्चे हैं तो उनके लिए इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या HMF के अंदर इस तरह की कोई टेक्निक्स हैं या ये पावर्स हेल्पफुल रह सकती है कि हम अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको इंक्रीज कर सकें? डॉक्टर साहब इस सवाल का जवाब देने से पहले एक कॉल लेंगे हम। सॉरी बख्तावर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद बनारस आकस से बोल रहा हूँ। मोहम्मद बनारस। जी मोहम्मद क्या पूछना चाह रहे हैं आप डॉक्टर साहब से? मैं पता ये करना चाहता हूँ कि 2 बच्चे हैं मेरे, इनकी नजर बहुत कमजोर है। एक बच्चा 9 साल का था तो नजर कमजोर हुई है। अच्छा। बच्चा 14 साल का हो गया, बच्ची की भी इसी तरह है। डॉक्टर साहब से इस बारे में मशवरा करना है। चलिए डॉक्टर साहब अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है? ठीक। नजर कमजोर है जी, वो कह रहे हैं मेरे एक 9th का स्टूडेंट है बच्चा जो है, और उसकी आईसाइट भी, नजर बहुत, दोनों बच्चों की कमजोर है। अल्हम्दुलिल्लाह समदा से आईसाइट बहुत बेहतर हो जाते हैं, बल्कि कुछ लोगों की तो बिल्कुल नज़र ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐनक जो पहले मोटे मोटे ऐनक लगते थे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सर, को पता है। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमारी क्लास में ही एक स्टूडेंट थी जिनको आईसेट की प्रॉब्लम थी। उन्होंने माशाल्लाह लेवल 7 मेरे साथ ही उन्होंने क्लास अटेंड की है और उन्होंने मतलब आफ्टर 2 मंथ्स वो अपने ग्लासेस लेकर आई थी। माया अपने साथ कहती है मेरी जो आईसेट है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ओह वेरी गुड। मेरे पास ग्लासेस पड़ी हुई, लोग दे देते हैं इसको साथ ले जाओ। ये तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, बस तो ठीक-ठाक ऑफिस में पड़े होते हैं बहुत से वहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट में अल्हम्दुलिल्लाह लोग आई साइट बहुत जल्द ठीक हो जाता है, बिलखुसूस बच्चों के बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर वालिदैन ये अपनाएं इस तरीका को तो बच्चों का इलाज बहुत आसानी से कर सकते हैं। यानी छोटे छोटे बच्चे हैं अल्लाह ताला ठीक कर देते हैं और आई साइड जो है बिल्कुल। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब जो हमारे नाज़रीन हैं उनको ये भी बता दीजिए कि जो अभी जिस तरह हमारे कॉलर थे एबटाबाद से थे, उन्होंने ये सवाल पूछा कि मतलब ये कैसे मतलब मुझे करना चाहिए। अगर उनको अगर आप आना चाहते हैं तो अभी लास्ट अभी आपको हमारी बख्तावर ने बताया कि आप तशरीफ़ लेकर आएँ, वहाँ पर बच्चों को लेकर आएँ आप, ताकि आप डॉक्टर साहब से मिलें और आपको थोड़ा आप उनसे मिलेंगे, वो बच्चों को देखेंगे। उनको सारी बातें आपको इस तरह तो नहीं बता सकते इतना डिटेल में, तो आप वहाँ आएँ और जितना हो सकेगा हम अपने प्रोग्राम के जरिए आपको बताते जाएंगे कि कितना बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको एक दफ़ा डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। बिल्कुल व्यूअर्स, और जो लोग हैं वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं ज़ील साइंसेज इंस्टीट्यूट को और वो स्टूडेंट बनना चाहते हैं डॉक्टर अब्दुल समद के, तो वो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर ज़रूर कांटेक्ट करें। इंस्टीट्यूट की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक का, संडे ऑफ होता है। आप वहाँ पे कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सॉरी कॉल से पहले मैं बख्तावर ने आपसे कोई क्वेश्चन किया था जिसके क्वेश्चन के किस तरह के अपनी कॉन्फिडेंस को किस तरह से जो है इंक्रीज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस को किस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल जी। देखिए कॉन्फिडेंस की कमी उस वक्त आ जाती है जब हमें क्लियरिटी नहीं होती है किसी चीज़ की बारे में, डाउट में होते हैं या खौफ हम पे तारी होते हैं या कोई हम अपने आप को कमज़ोर समझता है कि हम उस काबिल नहीं हैं। तो HMF जो है वो आपको इंसान को एक इस तरह चीज़ों से निकाल लेते हैं कि वो इस काबिल नहीं है या ऐसा कर नहीं सकता है या वैसा नहीं होता है। वो पॉसिबिलिटी उनके लिए मुमकिन होती है, हर चीज़ वो बड़े अच्छी तरीके से कर सकता है। जिन्होंने भी अभी तक HMF किए हैं
अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के जो ज़हनी उलझने हैं उससे निकल जाते हैं बिल्कुल। अच्छा। कॉन्फिडेंस में इंतहाई बढ़ा देते हैं HMF। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ और भी पूछनी थी आपसे, क्या HMF के ज़रिए माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन कर सकते हैं? टेलीपैथिक फोर्स जब हम एक्सरसाइज करवाते हैं तो स्टूडेंट को बिठा देते हैं, एक दूसरे से वो जो है ना एक दूसरे को मैसेजिंग करते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैंने भी मैसेज किया था अपने फ्रेंड को, तो जो है मतलब मैं इस तरह का फील कर रही थी माया कि ना बस मुझे इस तरह से कॉल आ जाए, तो बस मैं उसके साथ कांटेक्ट नहीं करना चाहती थी, नाराज़ हो गई थी मैं। तो मैंने जस्ट रात में उसको माइंड टू माइंड मैसेज भेजा कि हिरा बस जल्दी से मुझे कॉल करो, किसी भी तरह से कॉल करो। तो आई कांट बिलीव डॉक्टर साहब, मुझे उसकी कॉल आ गई। मीन्स कि मैंने HMF ऑन करके और माइंड टू माइंड मैंने कम्युनिकेशन किया। बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। ये तो बहुत अच्छी है कि भाई मतलब इस तरह से है ना। अच्छा, मैं समझी थी शायद कोई कॉल आई है तो मैं इसलिए फौरन फोन की तरह देख रही कि कौन है। अच्छा, बात ये है कि हमने कहा कि पिछले प्रोग्राम्स में भी कि इंसान जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन होते हैं उनके। अच्छा। हमने जिक्र किया कि देखे आप जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव लोगों के साथ भी कनेक्शन होता है, पॉजिटिव लोगों के साथ भी। नेगेटिविटी नेगेटिव लोगों से मिलते हैं इंसान को, पॉजिटिविटी पॉजिटिव लोगों से मिलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव लोगों से मिलते हैं। अच्छा। होता ये है यहाँ पर कि हम जो है अगर खुद ऐसा, एक तो ये वैसे अनजाने में हो जाते हैं ना, गैर अनजाने समझ के हम कैसे कनेक्शन बनाएं अदर्स के साथ, ये ज़रूरी है। HMF इतनी इंतहाई ज़रूरी चीज़ है कि जिस तरह के शादीशुदा जो लोग हैं उनको नाराजगी हो जाती है, बहुत सी नाराजगी होती है, को मनाने के लिए सोचना पड़ता है, इत्तेफाक नहीं होता है, एक दूसरे पे मुत्तफिक नहीं होते हैं, राइट, एक दूसरे की राय को समझते नहीं हैं। होता ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जिन्होंने भी किए हैं, अच्छा अल्लाह का शुक्र है जिन्होंने भी किए हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो है जो माइंड टू माइंड जो है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जिस तरह अभी मुझे बख्तावर ने बताया, मुझे भी ये करना है, मतलब मुझे अच्छा लगा, बड़ी कोई डिफरेंस है। और मतलब डिफरेंस से मुराद ये कि ये इतना अच्छा है कि अक्सर आपको अपने जानने वालों की याद आ रही होती है और वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मुझे बताएंगे कि इसमें कितने अरसे का प्रोसेस होता है कि आपको ये सीखना पड़ता है इसको स्पेशली? बिल्कुल, इनका भी एक वर्कशॉप होता है, एक दिन का, बस एक दिन का वर्कशॉप है। वेरी गुड भाई। और एक दिन का वर्कशॉप होते हैं, अगला दिन सिर्फ अगले लेवल के लिए एक्सपीरियंसेस के लिए आते हैं। आप सब बैठे होते हैं, मैं सामने इस तरह बैठा होता हूँ। अच्छा। आपसे पूछता हूँ, एक्सपीरियंसेस पूछता हूँ। हाँ। ये नहीं कि कोई कहें कि मकसद कोई ऐसा छुपा हुआ चीज़ हो, सबको अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट होते ही। अच्छा, बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, ये जो रिलेशनशिप हैं आजकल हर दूसरे घर में जो है रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। जैसे कि माया देखने में आता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, यहाँ तक कि डाइवोर्स तक का जो है बात चली जाती है। बच्चों की वालिदैन के साथ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बनती है, फ्रेंड्स के अंदर हो सकता है, टीचर स्टूडेंट के अंदर होता है। तो क्या HMF के ज़रिए हम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? डॉक्टर साहब प्लीज़ ये बताइएगा। बिल्कुल, HMF के थ्रू रिलेशनशिप्स को हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। जितने भी ताल्लुकात है, चाहे बिज़नेस के, चाहे मकसद कोई भी ताल्लुक हो, चाहे हमारे जो भी मकसद रिलेटिव्स के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो हमारे ताल्लुकात है वो बहुत बेहतर कर सकते हैं हम। क्योंकि ये एक हमें में एक पॉजिटिव और एक मैग्नेटिक पॉजिटिव एनर्जी आते हैं। जब मैग्नेटिक पॉजिटिव एनर्जी आते हैं तो हम अपने बच्चों के साथ जिनिया मांगी, मकसद अपनी जो वाइफ एंड हस्बैंड है जिनिया मांगी पैदा करते हैं। और जो काम करने आपके साथ जो काम कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ से मुंसलिक है, उनके साथ जिनिया मांगी होती है। इस तरह की यानी जिनिया मांगी पैदा होते हैं, इंसान एक दूसरे से डीपली कनेक्शन पैदा होते हैं। पॉजिटिवली पॉजिटिव एनर्जी जब आपकी किसी से मिलते हैं, किसी से आपकी पॉजिटिव एनर्जी आप दूसरों पे असर करते हैं, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली उनके दिल में पॉजिटिविटी आते हैं, मोहब्बत आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर जिस तरह फ़र्ज़ करें, इमेजिन करते हैं कि जैसे कोई मतलब मैं हूँ, मेरे मियाँ से लड़ाई हुई है, ठीक है, और वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, ठीक है, वो बिल्कुल कोई रद्द-ए-अमल, वो बिल्कुल कहता नहीं, बस दी एंड, ठीक है, तो इसका भी कोई हल हो सकता है? देखिए, हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया कि ये एक नेगेटिव साइड पे होता है इंसान, नेगेटिव पॉजिटिव। जी बिल्कुल। जो अगर इंसान नेगेटिव साइड पे है तो खुदा ना करता अगर हम भी उस नेगेटिव साइड पे जाएं
तो नेगेटिविटी में क्या होगा कि नेगेटिव दोनों यानी टूट जाएंगे, फिर दोनों वजूद अलग हो जाएंगे, इस तरह के होते हैं। तो हमें कोई ऐसा पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर हो ताकि हम उस पॉजिटिविटी के साथ आप हस्बैंड के साथ कनेक्ट हो जाएं, इस पॉजिटिव पावर के साथ हस्बैंड के साथ कनेक्ट हो, वो खुद ही पॉजिटिव हो जाएंगे। गुस्सा और नाराज़गी ये दोनों एक तो जो है ना एक बहुत बड़ा झरम है और ये बहुत बुरी तरह के इंसान के माहौल को घून की तरह खा जाते हैं। तो चिड़चिड़ापन और ये चीज़ें, ये तमाम चीज़ें इंसान की लाइफ शख्सियत को घून की तरह खाते हैं। तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है और इनके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे वजूद से अगर एक लहरें निकलते हैं तो खुद ही दूसरे लोग ठीक हो जाते हैं और वो मुस्कुरा के आपसे बात अल्लाह करे ये पॉजिटिव एनर्जी खूब सारी फैल जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक अगला सवाल आपसे ये है कि ये PMBL क्या है? PMBL, द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेजेस। अच्छा जी, पावर क्या है, माइंड क्या है, बॉडी क्या है, लैंग्वेज क्या है, इस पे बात करते हैं। अच्छा, पावर मीन हम पावर को तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन पावर का हमें नहीं पता कि पावर क्या है। अच्छा। इस वर्कशॉप में हम पावर को जिक्र करते हैं कि पावर को कैसे कंट्रोल किया मैनेज किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉलर है मुख्ताबर, हम कॉल लेंगे। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक है। मैं मिस इलियास बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी मिसेस इलियास, क्या पूछना चाह रही हैं? हमारा प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी मैं देख रही हूँ, मुझे जॉइंट की तकलीफ है ना। अच्छा, उसके बारे में बात करनी थी। चलें जी, अभी डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। जॉइंट का प्रॉब्लम है। अच्छा नाज़रीन, इस सवाल का जवाब देंगे हम आपको एक ब्रेक के बाद। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब इनके सवाल का जवाब देंगे। सॉरी मेरा गला खराब है। ब्रेक से पहले हमारे पास एक कॉल थी और वो पूछना चाह रही थी कि हमारे जॉइंट्स, उनको कोई जॉइंट्स का प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद हम ये बताएंगे। उस दौरान मेरा गला भी खराब हो गया था। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब। जी 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 जॉइंट पेन बिल्कुल क्योर हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। होता ये वजह क्या है, इनका इलाज है। अच्छा। और नेचुरल तरीके से तो समदा हीलिंग एनर्जी से अभी अल्हम्दुलिल्लाह लोग घूम फिर रहे होते हैं। जिस पिछले प्रोग्राम से हमने बताया कि लोग व्हील चेयर पे आते हैं और ऐसे कैसे कई मिसाल है, अल्लाह ताला उनको अगला दिन जो है वो व्हील चेयर के बग़ैर आ जाते हैं। अच्छा। तो जॉइंट्स पेन बल्कि ऐसे है कि बिल्कुल फालिज होते हैं, लोग पैरालाइज होते हैं और अल्लाह ठीक कर देते हैं उनको। समदा से तो बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो जो हैं आप ये जो कॉलर हमारे पास आई थी, इन्होंने जो प्रॉब्लम बताई है उसका तो इलाज इन्होंने आपने बताया कि समदा के ज़रिए हो जाता है। जो एक एजुकेशन का प्रॉब्लम है, लाइक मैं भी एक स्टूडेंट हूँ बीकॉम की और मैंने भी जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस किया है बिफोर ज्वाइन HMF और समदा। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं इस तरह के नेचुरल तरीके ढूंढूं। तो मैंने सर्च किया। व्यूअर्स, मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। मैंने सर्च किया तो मुझे डॉक्टर अब्दुल समद की यूनिवर्सिटी झील साइंसेस मिला। मैंने उसको सर्च किया और फिर मैं ज्वाइन किया समदा हीलिंग एनर्जी और HMF के कोर्सेज़। तो बिफ़ोर ज्वाइन इट मुझे जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा फेयर फील होता था। मैं प्रॉपर तरीके से अपने एग्ज़ाम्स याद करके ज़रूर जाती थी मैं, लेकिन मुझे जो है वहाँ पर जैसे मेरे हाथों में शीट आए और मैं फ़ौरन से सब चीज़ें भूल जाती थी। तो वो वक्त मुझे नहीं भूलता कि मैंने उसकी वजह से मैंने बहुत सी प्रॉब्लम फेस की हैं। मेरा ग्रेड कम आने लग गया था। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो आप अभी मेरे टीचर भी जो हैं वो देख रहे होंगे ज़रूर मुझे TV पर। तो जो हैं मैंने अभी माशाल्लाह फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं वो A1 ग्रेड से किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह
مجھے جو ہے ڈاکٹر عبدالصمد کی وجہ سے جو ہے معلوم ہوا کہ میرے اندر جو موجود ہیں میگنیٹک فورس، اس کو میں استعمال کرتے ہوئے اپنی بہت سی پرابلم کو سالو کر سکتی ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، مجھے تو معلوم ہے، آپ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ کس طرح سے ایجوکیشن میں ہیلپ فل رہ سکتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے HMF ہیومن میگنیٹک فورس. اسٹوڈنٹ کے لیے الحمدللہ آپ نے خود دیکھا کہ کمپلیٹلی ہر چیز میں ہیلپ کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایگزامز میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میموری کو بہتر کرتے ہیں، میموری کو بالکل فیئر کو دور کرتے ہیں. فیئر مختلف قسم جو کے ایگزامینیشن ہال کے ہوتا ہے، ڈر ہو رہا ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس طرح کی جو پرابلمس ہوتی ہیں. رائٹ ڈاکٹر صاحب. اور دوسری جو انسان کو پڑھنے اور لکھنے کی شوق پیدا ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو شوق ضروری ہے کہ کسی چیز کا ہو انسان کو. جب شوق نہیں ہوتے ہیں وہ چیز انسان صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو کسی چیز کی شوق پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اسٹڈیز میں یا کسی بھی چیز بہت ممکن ہے. تو HMF جو ہے انسان کو ایک ایسے حوصلہ دیتے ہیں، ایک ایسے پاور اندر سے محسوس ہوتے ہیں کہ وہ بڑے کانفیڈنٹلی آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ، اور میموری اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اصل میں خوف اگر کسی پہ طاری ہے تو ان کے میموری بھی کمزور ہو جاتے ہیں. اچھا. خوف ایک ایسی بری چیز ہے، میموری کو کمزور کرتے ہیں. بالکل. اور امتحانات کے خوف لوگوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسپیشلی اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں. ہاں بالکل. اور میں اپنی ایگزامپل دیتی ہوں نا، میں جب ٹینشن میں ہوتی ہوں تو میں کچھ کرنے لگتی ہوں، تو وہ جو میں نے جواب دینا ہوتا ہے تو میں ایک دم سے میں پزل ہو جاتی ہوں کہ یار یہ کیا، وہ دماغ سے ہی آؤٹ ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے بچے اتنا ڈرائی ہوتے ہیں، لوگوں نے مختلف مقصد یا پیرنٹس نے یا ٹیچرز نے، کہ ٹیچرز تو ایسا نہیں کرتے ہیں، مقصد کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں جن کو یعنی ٹیچنگ کا کچھ راستے کا صحیح نہیں پتہ، وہ خوف میں اتنا مبتلا کر دیتے ہیں کہ اگر تم فیل ہو جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، اگر ایسا ہو تو ویسا ہو. اتنا خوف میں وہ مبتلا ہوتا ہے. جب ٹائم آتا ہے ایگزامز کے، جب ٹائم آتا ہے اس ٹائم پہ وہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں اس وجہ سے. اور کچھ تو بہت زبردستی سے پڑھاتے ہیں. ابھی صبح کوئی شخص گئے اسکول بچے، اور شام کو آئے پھر ٹیوشنز ہے. اب 3-4 لوگ ایسے میں نے دیکھا، 4 جو ہے ٹیچرز گھر میں آتے ہیں، 4 شام ہو جاتے، بچوں کو کھیلنے کا بھی ٹائم نہیں ملتے ہیں، اور وہ پھر زبردستی پڑھاتے ہیں، زبردستی کہ پڑھو پڑھو. وہ میموری جو ہے نا وہ لاس کرتے ہیں میموری. تو ڈاکٹر صاحب اس طرح تو پھر جوہری عادات میں جو HMF ہے، کیا اس کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں؟ HMF کے ذریعے ختم کر سکتی ہے؟ جو بری عادات ہوتی ہیں، لائک کسی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اسموکنگ ہو گئی، بہت زیادہ بیڈ بیہیویئر کر لیتے ہیں کسی کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، ہو جاتا ہے ختم؟ جی بالکل. یہ ابھی ڈاکٹر صاحب ہم سے شیئر بالکل. HMF جو ہے ہمارے جو بیڈ ہیبٹس ہے، کوئی بھی اگر ہمیں کوئی ایسی عادت ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، اس ناپسندیدہ عادات کو اس کے تھرو ہم چھوڑ سکتے ہیں. بہت سے عادات ہوتے ہیں انسان کو، خوف بھی ایک عادت بنائے ہوتے ہیں. بیجا خوف خود ہی لے آتے ہیں، کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے. خوف آتا ہے کیسے، یہ بھی اپنا ایک نالج ہے پھر اس کے بارے میں کہ خوف کہاں سے آتا ہے. کوئی چیزیں ہمیں کلیئر نہیں ہوتے ہیں، کلیئرٹی کے ہمارے لائف میں آگے جو کوئی گول ہے ہمارے، اس کے کلیئر نہیں ہے ہمیں، خوف اس لیے ہمیں. تو HMF جو ہے کانفیڈنس دلاتے ہیں انسان کو، اور اس طرح چیزوں میں بہت ہیلپ کرتے ہیں. اچھا جی ویورز جو ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، میں ان سے کہوں گی کہ آپ جو ہیں اگر جوائن کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالصمد کی ورک شاپ جو راول پنڈی میں ہیں، وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ڈاکٹر عبدالصمد کی ورک شاپ اور سیمینار اٹینڈ کر سکتے ہیں 26 نومبر کو راول پنڈی PC ہوٹل میں، 17 دسمبر کو لاہور PC میں، اور جوائن کر سکتے ہیں زیل سائنسز کو سمدہ ہیلنگ انرجی، جہاں پر HMF اور ڈفرینٹ کورسز کروائے جائیں گے 30 دسمبر کو کراچی PC ہوٹل میں. اور مزید انفارمیشن کے لیے آپ ہمارے نمبرز پہ کال کر سکتے ہیں، اور آپ جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پر بھی، اور ہماری ویب سائٹ جو کہ اسکرین پر چل رہی ہے آپ اسے نوٹ ڈاؤن کریں، اسے ضرور سرچ کیجئے. اور چینل کا نام میں آپ کو بتاتی چلوں، یوٹیوب پہ جائیے، آپ پریس ٹائپ کیجئے ڈاکٹر عبدالصمد M اور انٹر پریس کیجئے. ڈاکٹر عبدالصمد کے کافی پروگرامز آپ دیکھ سکتے ہیں. ویورز میں آپ کو بتاتی چلوں
کہ پچھلے 12 سالوں سے ڈاکٹر عبدالصمد الیکٹرانک میڈیا پر ہیں اور انہوں نے بہت سے خدمات انجام دیے ہیں دکھی انسانیت کے لیے. تو میں ڈاکٹر عبدالصمد کو دل سے تہ دل سے اپریشیٹ بھی کرنا چاہتی ہوں. اور ساتھ میں ڈاکٹر عبدالصمد میرا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کالر ہیں, ہم کال لیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مجھے ڈاکٹر صاحب سے ذرا بات کرنا تھی. جی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام ہے مسز صلاح الدین اور میرا بیٹا جو ہے وہ ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ڈاکٹر صاحب سے کراچی میں کہاں ملاقات کر سکتی ہوں اور کس طرح کر سکتی ہوں, پلیز مجھے بتا دیجیے. جی جھیل سائنسز انسٹیٹیوٹ ہے اور آپ آ سکتی ہے اور سیمینار جو ہے اس کو آپ جوائن کر سکتی ہیں ہمارے. بالکل جی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نمبر نوٹ کریں زیل سائنسز کا, اس نمبر پہ کال کیجیے, آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی. جو ڈاکٹر صاحب میرا نیکسٹ کوسچن یہ تھا کہ پروفیشنل لائف میں جو ہیں بہت سے لوگوں کو پرابلمس ہوتی ہیں, لائک بزنس کس طرح سے انہیں رن کرنا ہے, اس کو کس طرح سے کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ میں نے بھی کلاس اٹینڈ کی تھی. تو آپ نے مجھے ہم اسٹوڈنٹس کو جو سب موجود تھے کلاس میں بہت بیسٹ ٹیکنیکس بتائی تھیں. پروفیشنل لائف سے میں جو پرابلمس آ جاتی ہیں انسان کو فیس کرنی پڑتی ہیں, تو HMF کے ذریعے ہم کس طرح سے جو ہیں ان پرابلمس کو کیور کر سکتے ہیں, ٹھیک طرح سے اپنے بزنس کو رن کر سکتے ہیں, اس کے لیے کچھ ٹیکنیکس بتائیے گا پلیز. بالکل. ریزن کیا ہے کہ ہمارے اتنی زیادہ پرابلمس کو فیس کرنا ہوتا ہے کہ ہم بزنس رن کرنے کی ٹیکنیکس نہیں پتہ ہوتی. صحیح, بالکل صحیح بات ہے. HMF ہمیں ایک منظم طریقے سے بزنس کرنے کی, کام کرنے کی, کوئی بھی کام ہو, ایک منظم طریقے سے ہمیں کچھ چیزیں ٹیکنیک سکھاتے ہیں جو کہ ابھی یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مقصد بزنس میں بہت آگے جا چکے ہیں مگر ان کو ان ٹیکنیکس ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتی ہے کہ بعد میں کوئی بزنس تو بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں لیکن ایک وقت ہوتے ہیں کہ بزنس ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور پلاف ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, کمپنیاں بڑی کمپنیاں ویسے ڈوب جاتے ہیں. تو اس طرح کے سچویشن سے, اس طرح کے فیوچر سے نکلنے کے لیے HMF ایک بہترین ایک ذریعہ ہے کہ ہمیں یہ احساس دلائے کہ ہم ایک پاور ہے, ایک طاقت ہے, ہم کر سکتے ہیں. اور یعنی ہماری پلاننگ بہت اچھی ہو جاتی ہے. پلاننگ سب سے مین بات ہی پلاننگ بہت اچھی ڈیپلی ہو جاتے ہیں اور ہم پلان کرتے ہیں بڑی زبردست طریقے سے. بہت لینتھی اور بہت لمبی سی وہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ ہم ان کو بہت سے ایکسرسائزز کریں یا بہت سارا کچھ کریں. اس میں کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, کوئی بڑی مراقبے نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں امیجن کرتے رہیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں, وہ اس چیزیں میں نہیں ہے. یا بکس پڑھتے رہیں یا پھر آپ یہ سارا کچھ, یہ ایک دن کا ورکشاپ ہوتا ہے اور ایک دن میں یہ سب کچھ مطلب آرام سے آپ ہو سیکھ جاتے سکتے ہیں. ہیں. جی ناظرین ہمارے پاس ایک اور کالر ہے, ہم کال لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیسی آپ؟ ٹھیک ہے, میں ٹھیک ٹھاک. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام ہینا ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی ہینا, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ دیکھیے میرے ہسبینڈ ہیں, ان کے 2 اسٹنٹس ڈلے تھے لاسٹ ایئر. سوری, ہارٹ پیشنٹ ہے, ان کے اسٹنٹس ڈلے تھے ہسبینڈ کے. اچھا, ہیلو. جی جی بولیے بولیے. جی جی میرے ہسبینڈ ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, ان کے لاسٹ ایئر 2 اسٹنٹس ڈلے تھے. اوکے. اس کے بعد ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, میڈیسن وغیرہ تو کافی لیتے ہیں. تو میں ڈاکٹر سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کوئی ان کے پاس کوئی ایسا علاج ہے جو ٹھیک رہے. جی ابھی بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو. بالکل بالکل یہ پاسبل ہے کہ وہ ریلیکس رہیں, کیونکہ ایک ہوتی ہے مقصد ہارٹ ڈیزیز کے لیے ریلیکسیشن بہت ضروری ہے. انسان کو مینٹلی طور پہ ریلیکس ہونا بہت ضروری ہے, اعصاب کو ریلیکس کرنا بہت ضروری ہے. ہارٹ ڈیزیز زیادہ تر ہوتا ہے کچھ نفسیاتی عوامل ہوتے ہیں جو کہ فزیکل بنتے ہیں اور بہت سے ایسا چیزیں ہیں. مقصد ریزنس تو بہت ہیں مگر زیادہ تر جو ہے نفسیاتی ہوتے ہیں. اگر کسی سائیکولوجسٹ سے پوچھے تو وہ خود کہے گا کہ بالکل ہی سارا کی سارا سائیکولوجی ہوتی ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ وجوہات جو ہے یعنی بہت سے وجوہات نفسیاتی ہوتے ہیں. تو نفسیاتی طور پہ انسان اگر ریلیکس رہے, سمدھا ہیلنگ انرجی ہمیں ریلیکس کرتے ہیں, ہمارے دل کو ایک سکون کا انرجی دیتے ہیں. تو جب انرجی سکون کے انرجی دل کو ملتے ہیں, آپ بتائیں کہ انسان کی پوری باڈی جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں اور بہت ریلیکس اور مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ
मतलब हर चीज़ अच्छी लगती है और वो खुश रहता है, फ्रेश रहता है, और मेरा ख्याल है हार्ट पे फिर तो कोई दुख नहीं आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। समदा हीलिंग एनर्जी है और हमारे वर्कशॉप्स को आप अटेंड कर सकते हैं बिल्कुल इंशाल्लाह। आप भी आ जाएं, आपके हस्बैंड भी आ जाएं, जितने लोग आना चाहते हैं आप लोग आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग भी है और ये इलाज भी है, दोनों हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, कामयाब ज़िंदगी किसको कहते हैं और कैसे हासिल कर सकते हैं? कामयाब ज़िंदगी तो मैं ये समझता हूँ, मेरे खुद जो एक नज़रिया है, कामयाब ज़िंदगी वो होते जो इंसान दिली तौर पे, सभी तौर पे सुकून में हो, खुश हो, पीस ऑफ माइंड रखते हो, वो अच्छा, रूह उनकी खुश हो अंदर से, यानी सुकून में हो, सेटिस्फाइड ज़िंदगी से, अपने आप से, अपने काम से, अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हो। और सबसे ज़रूरी स्पिरिचुअली एंड मेंटली तौर पे वो दोनों पे उस चीज़ों से वो तैयार हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ उनके कनेक्शन हो। तो खुशियाँ मतलब आपको जितनी मिले जितना खुश रहे। जी नाज़रीन, हमारे पास एक और कॉलर है, डॉक्टर साहब हमारे सवाल का जवाब कंटिन्यू दे रहे हैं और हमारे कॉलर भी हमारे साथ साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप अपनी टीवी की आवाज़ आहिस्ता कर दें, जिसने भी कॉल की है। अच्छा चलो करें। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। आपका नाम? शाज़िया। शाज़िया, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं मियाँ चन्नू से बात कर रही हूँ। कहाँ से? मियाँ चन्नू से। मियाँ चन्नू से। जी, आपके बड़े प्यारे शहर से बात करिए, क्या पूछना चाह रही हैं आप डॉक्टर साहब से? मेरे मैदे का प्रॉब्लम और मेरे बैक में बहुत दर्द रहता है। अच्छा, अभी बताते हैं आपको डॉक्टर साहब, ठीक है? जी डॉक्टर साहब, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। मैदे के प्रॉब्लम, बैक में दर्द होता है, बैक में दर्द रहता है, ज़ाहिर है फिर ये प्रॉब्लम हो तो हमने पूछा नहीं उनसे, नहीं वो डिस्कनेक्ट हो गई कि जी ठीक है कि हो सकता है बैक प्रॉब्लम जो है बहुत से लोगों का आजकल टेंशन की वजह से होता है। टेंशन ऐसी चीज़ है कि हमारे कमर पे पूरी तरह असर करते हैं। और दूसरी बात ये है कि इनको मैदे के प्रॉब्लम जो ज़्यादातर टेंशन से होती है, नफसियाती मसाइल से होती है, तो उस वजह से हमें अपने आप को पुरसुकून रखने के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइजेज इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में मैं आपको ज़रूर एक्सरसाइजेज बताऊंगा। चूँकि आज की टॉपिक ऐसे है कि हम आपको नहीं बता सकेंगे, मगर अगर आप चाहती है तो हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं लाहौर में। मियाँ चन्नू को बहुत नज़दीक है और आप लाहौर में आ सकते हैं, पीसी होटल में हमारा वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह क्योर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। वजूहात और भी हो सकता है क्योंकि मोटापा भी कमर के प्रॉब्लम्स के बायस बनते हैं और बहुत से हार्ट डिजीज़ और बहुत सी चीज़ों के बायस बनते हैं। वजूहात तो बहुत है, मगर क्या वजह है ये मुझे नहीं पता, मगर हमें जो एक नेचुरल तरीका है उनको तो हर इंसान को अपनाना चाहिए जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साथ साथ समदा हीलिंग एनर्जी को आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह ये हो जाएंगे इंशाल्लाह। और कुछ एक्सरसाइज इंशाल्लाह। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि समदा हीलिंग एनर्जी है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 0% भी। इसी तरह से जो आज का हमारा टॉपिक है HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, जिस तरह मुझे मालूम है कि इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो प्लीज़ आप डॉक्टर साहब हमारे व्यूवर्स को भी बताइए कि जो समदा हीलिंग एनर्जी है उसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स के भी। जी बिल्कुल, ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं बख्तावर के बात आपको कह रहे हैं, बल्कि बख्तावर ने बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन इस सवाल का जवाब सुनने के लिए मैं भी बहुत बेकरार हूँ। लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक नाजरीन। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि जो सवाल हमारी प्यारी बख्तावर ने किया डॉक्टर साहब से। जी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक लीजिए। जी व्यूअर्स, वेलकम आफ्टर द ब्रेक। क्योंकि हम बात कर रहे हैं आप ही की अपनी पावर्स के बारे में। जी डॉक्टर अब्दुल समद, आज का जैसे कि हमारा टॉपिक था उससे थोड़ा सा हट के हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के स्टार्ट में समदा हीलिंग एनर्जी के एडवांस लेवल पर, क्योंकि अभी तक हमारे व्यूअर्स को क्लियर नहीं हुआ लेवल 6 जो है, जो कि मैंने भी ये क्लासेस अटेंड किए हैं।
تو اس کے اندر میں نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں جو کہ بالکل یونیک ہیں. مجھے اس طرح کی چیزیں بہت مطلب سیکھنے کا بھی شوق رہا ہے اور میں نے کلاسز اٹینڈ کی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پلیز آپ ہمیں لیول 6 کے بارے میں تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے ہمارے ویورز کو کہ اس میں جو ہیں آپ کیا کیا چیزیں ایکسٹرا سکھاتے ہیں. جی بالکل. لیول 6 میں میڈیٹیشن ہے, مراقبہ ہے, بہت مختصر سا ہے, یعنی بہت ہوتی ہے کچھ مراقبوں کی جو ٹیکنکس ہوتی ہے وہ بھی اچھے اپنی جگہ بہت اچھے ہیں, مگر وہ بہت لمبے ایک پروسیجر ہوتے ہیں نا, بہت سے لمبے ٹیکنکس ہو, بہت سے ٹائم لگتا ہے اس پہ, وہ اپنی جگہ اچھے ہے. مگر یہ جو ہے صرف 10 منٹ کے مراقبے تقریباً ایک ڈیپلی میڈیٹیشن ملے جاتے ہیں سمدھا, جو کہ زیل میتھڈ ڈیپ میڈیٹیشن کہا جاتا ہے, زیل میتھڈ آف ڈیپ میڈیٹیشن بہت زبردست. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جو میں نے کلاس اٹینڈ کی اس میں آپ نے HSP بتایا تھا, جو کہ ہیلپ آف سپر نیچرل پاور کے بارے میں بتایا تھا آپ نے. تو جی بالکل, سپر نیچرل پاورز پہ ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی ہم نے بات کیے تھے, تو بہت چیزوں میں ہم نے ڈیوائیڈ کیے تھے, بہت ڈائمنشن میں ہم نے ڈیوائیڈ کیے تھے کہ سپر نیچرل پاورز کہاں ہوتے ہیں, کس طرح ہوتے ہیں. تو سپر نیچرل پاورز کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں, اور اللہ ہمیں کوئی ایسی طاقتیں دے دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ, ان طاقتوں کے ساتھ ہماری کوئی نہ کوئی رابطے کا کوئی ذریعہ امید ہماری ہوتی ہے, اور بہت سے لوگوں کو رزلٹ بھی ملتے ہیں ایسا. جی ڈاکٹر صاحب میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میں اس میں جو لیول 6 کے اندر آپ ایک سکھاتے ہیں مطلب کہ فاسٹر ڈسٹنس ہیلنگ, جو کہ ویورز میں میرے کچھ فرینڈس بھی ہوں گے, میری فیملی بھی ہوگی جو کہ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہے. ڈاکٹر بھی سمجھ جس طرح میں نے لیول 6 کرنے کے بعد میں اپنی جو مطلب فیملی ممبرز ہیں یا کہ میری فرینڈس ہیں ان کو کبھی نیند نہیں آتی, بہت سی پرابلمس ہوتی ہیں, تو وہ جسٹ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بختاور ہمیں ہیلنگ سینڈ کریں. تو مایا یو کانٹ بلیو کہ میں انہیں جسٹ ود ان اے سیکنڈ انہیں ہیلنگ سینڈ کرتی ہوں لیول 6 سے, اور کافی جو میری فرینڈس ہیں ان کے بہت سے پرابلمس ٹھیک بھی ہو چکے ہیں. جی بالکل, بہت زیادہ افیکٹو ہے. مطلب کہ نیند کی جن کو موسٹلی پرابلمس ہوتی ہیں, آج کل ہر دوسرے انسان کو نیند کی بہت سی پرابلمس ہو رہی ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں یا کہ کسی کو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں, ان کو نیند نہیں آتی. تو آپ بلیو کریں جب آپ سمدھا ہیلنگ انرجی کے کورسز اٹینڈ کریں گے تو اس سے آپ کو اتنا زیادہ جو ہے سکون ملتا ہے کہ نیند تو آپ سمجھ لیں کہ کوئی بیماری ہی نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب بختاور نے تو بڑی مطلب بہت اچھا کوشچن کیا بختاور, یہ واقعی بڑی اچھی چیز آپ نے بتائی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو نیند نہیں, اکثر میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کیونکہ جب مجھے میری جب بہت مارننگ میں بہت زیادہ شوٹ ہوتی ہے, 4 یا 5 بجے کا ٹائم ہوتا ہے بختاور, تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ میں پھر اس ٹینشن میں نہیں سو پاتی کہ مجھے صبح اٹھنا ہے, اور اس چکر میں مجھے پوری رات نیند نہیں آتی, اور صبح بھی پھر میں فریش نہیں ہوتی, ریلیکس نہیں ہوتی. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو بتائیں کہ یہ مطلب کیا ہے یہ. دیکھیں میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شفا پیدا کیے اور ان کے کوئی قائد نہیں ہے, وہ ان کے کوئی قائد و زمان نہیں ہے, ان کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ مقصد ان کی یعنی وہ اتنے سپیڈ ہے ان میں, کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, مطلب کوئی لمیٹیشن ہے, انلیمیٹڈ پاور ہے اس کائنات میں موجود ہے. تو ہم بس انسان صرف ایک چینل کی طرح ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چینل کی طرح بنایا ہوا ہے کہ ان کو بس انہوں نے وہاں سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے, اور یہ بہت سے کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں. اس میں لیول 6 میں ایک اور ہوتے ہیں بالکل آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ہوتی ہے. اب یہاں سے میں جو ہے نا دوسرے ممالک میں میں اٹیونمنٹ بھی دیتا ہوں, ٹریننگ بھی دیتا ہوں, صرف فون پہ, اور فون پہ ہم کنیکٹ ہوتے ہیں, اٹیونمنٹ بھی دیتا ہوں. اچھا تو یہ فون پہ بھی مطلب کر سکتے ہیں. سوری ڈاکٹر صاحب کی بات کاٹ رہی ہوں. ویورز جو لوگ لاہور, راولپنڈی اور کراچی میں ہمیں جوائن نہیں کر سکتے, ان کو بہت سی پرابلمس ہوں گی, لیڈیز ہیں انہیں پرمیشن نہیں ہوتی ہے, یا کہ آپ لوگ کی مصروفیت بہت زیادہ ہیں, تو آپ یہ کورسز آن لائن کر سکتے ہیں ڈسٹینس لرننگ کے ذریعے. بالکل یہ پاسبل ہے. آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے نمبر پہ, زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے نمبر پہ کال کریں, جو کہ اسکرین پر نمبر چل رہا ہے, وہاں سے آپ ساری ڈیٹیل لیجیے, آپ بالکل گھر بیٹھے بھی یہ کورسز اٹینڈ کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں لیول 7 کے بارے میں بتائیے کہ لیول 7 کے ذریعے ہم کون سی بیماریوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. یہ جو میڈیکل کے اندر آپریشن کہا جاتا ہے, لائک کوئی بھی ڈیزیز ہے آپ کی, اس میں ڈاکٹر نے ڈائگنوز کر دیا ہے کہ آپ کا آپریشن ہے, تو کس طرح سے ہم سمدھا ہیلنگ انرجی کے ذریعے بغیر کسی انسٹرومنٹ کو یوز کیے ہوئے ہم ہیلنگ کے ذریعے آپریشن کر سکتے ہیں, سائیکک سرجری کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز اس بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیے. جی انہیں کہتے ہیں سمدھا سرجری.
جب کچھ لیول سے بیماریاں کیور نہیں ہوتی ہیں تو ہم ڈبل 7 کو استعمال کرتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ بیماریاں 80 to 90% کیور ہو جاتے ہیں. اگر کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، اللہ کی مصلحت نہیں ہوتا ہے ان میں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر ہم کچھ اور ذرائع کو ڈھونڈتے ہیں. پھر ایک ذریعہ ہے لیول 7 ہے، لیول 8 ہے، اس طرح آگے جو لیولز ہے لیول 9 ہے، پھر ماسٹر لیول ہے. کر سکتے ہیں جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا ہم HMF کے ذریعے اپنے مائنڈ پاور کو بڑھا سکتے ہیں؟ HMF بالکل، ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مائنڈ، یعنی جس دن میں آپ کو بتاؤں مایا کہ جس دن بختاور کو یہ تجربہ ہے اور ہزاروں لوگوں کے جو کمنٹس ہے وہ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے. اچھا. ہزاروں لوگوں کے کمنٹس یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے اور 100 200 300 لوگ بیٹھے ہوئے وہ اپنے کمنٹس سبھی بتا رہے ہیں. اچھا بالکل. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ HMF جو ہے وہ بچے بھی کر سکتے ہیں؟ HMF بچے بھی کر سکتے ہیں بالکل. بچوں کو مایا آپ اگر ہمارے ویب سائٹ دیکھیں یا فیس بک پہ، میں نے ویورز کل ہی جو ہے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کلاس کے اندر جو ہیں بچوں کی ہماری ڈاکٹر عبد الصمد جو ورک شاپس دیتے ہیں، اسپیشلی سمر ویکیشن کے اندر جو بچے ہیں وہ اپنی مائنڈ پاور کو انکریز کرنا چاہتے ہیں، یا کہ اگر ان کو کسی بھی طرح کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو سمر ویکیشن میں اسپیشلی بچوں کے لیے کلاسز رکھی جاتی ہے. جو پیرنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اپنی اسٹڈی کے اندر کانسنٹریٹ کر سکیں، یا اگر ان کو کسی بھی طرح کی پرابلم ہے تو بچوں کے لیے بھی یہ کلاسز ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں. ابھی بھی 10 سال سے اوپر بچے جو بھی ہے 10 سال سے اوپر بچے آ سکتے ہیں، ہمارے کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں. 10 سال سے اوپر کے بچے جو ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں، اور مطلب بوڑھے بھی ہیں اس میں، بچے بھی ہیں، ہر ایج کے. کیونکہ جو کم کلاس کے بچے ہیں ان کو پیرنٹس آ کر کچھ یہ ٹریننگ بھی ہم دیتے ہیں، ان کا علاج بھی ہو جاتا ہے. وہ آ کر تھوڑا سا ٹریننگ دے لیتے ہیں سمدھا ہیلنگ کا، اور پھر اپنے بچوں کا گھر میں علاج. اور ڈاکٹر صاحب مجھے اس میں سب سے بیسٹ بات یہ لگی ہے سمدھا میں کہ آپ جو ہیں ایک ایز اے پیشنٹ آتے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، مطلب ان کو کسی طرح کی کوئی ڈیزیز ہوتی ہے یا سائیکولوجیکل پرابلم ہے یا فزیکل ہے، وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہمارا ٹریٹمنٹ ہو جائے. لیکن وہ یہاں سے جو علم سیکھ کر جاتے ہیں اس کی مدد سے وہ اس قابل بن کے جاتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ وہ ادرس لوگوں کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب ایسے یعنی جو لوگ بختاور کا مطلب ہے کہ جو لوگ آتے ہیں پیشنٹ، یعنی وہ خود بیمار ہوتے ہی آتے ہیں، ساتھ ہی وہ ٹریننگ بھی لے جاتا ہے، علاج بھی ہو جاتا ہے ان کا، ٹریننگ بھی لے جاتا ہے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا، بہت سے ایسے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے اور اس سے علاج کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہوتا یہ ہے کہ وہ سب کے سب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو وہ علاج بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ٹریننگ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. انڈیپینڈنٹ ہو کے چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں کنٹینیو نیچرل ہیلتھ وتھ ڈاکٹر عبد الصمد. لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر عبد الصمد سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے سوال کے بارے میں. آپ کو جو پرابلمس ہیں، آپ کو جو مسئلے مسائل ہیں، وہ سب آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ کال کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو لائیو جواب دیں گے آپ کے سوالوں کا. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک چیز اور بھی پوچھنا چاہتی ہوں، جس طرح ابھی کئی لوگ بہت دور ہیں اور وہ مطلب کس طرح سے وہ سیکھ سکتے ہیں سمدھا اور HMF؟ جی یہ ہمارے آن لائن ٹرینمنٹ کہتے ہیں، ٹریننگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انہیں آن لائن ٹریننگ کہتے ہیں. اور یہ بائی فون میرے سے لوگ، کوئی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے کہ ویڈیو سے یا ضروری نہیں ہے. صرف وہ ہمیں کال کرتے ہیں، انسٹیٹیوٹ کال کرتے ہیں اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا جو پروسیجر ہوتے ہیں، ایک فارم ہوتا ہے ان کو ہم بھیج دیتے ہیں، گھر بیٹھے ہم بھیج دیتے ہیں یہاں سے، اور وہ وہاں سے ان کو فیل کرتے ہیں، واپس بھیج دیتے ہیں. جو فارمیلٹیز ہے وہ پوری ہو جاتے ہیں، ہم ان کو ٹائم دے دیتے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ سے 15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، ان کو اپائنٹمنٹ ملتے ہیں. اچھا، بالکل ایزیلی، آسانی سے. تو اس طرح کے لوگ جو آزمانا چاہتا ہے ایک بار سمدھا کو، تو بھی آزما سکتے ہیں. جو بھی لوگ ہیں وہ آزما سکتے ہیں ایک بار سمدھا ہیلنگ انرجی کو کہ یہ ہے کیا. سوری ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ہم نے لیول 7 تک کا جو ہے اپنی بات کمپلیٹ کر لی ہے. اب جو لیول 8 ہے اس کے بارے میں بتائیے. اور لیول 8 کرنے کے بعد الحمدللہ میں جو ہوں، میں نے 1 to 8 لیول کیا ہوئے ویورز. اور میں جو دنیا کے دوسرے طریقے علاج ہیں جو کہ سمجھے جاتے ہیں ریکی کے نام سے ہیں، میں اس وقت موجود ہوں، بیٹھی ہوئی ہوں. اور مجھے فخر ہے کہ میں نے صرف سمدھا 1 to 8 لیول کرنے کے بعد ریکی، جو کہ ڈاکٹر عبد الصمد آپ کو فری کرواتے ہیں گرینڈ ماسٹر تک کا،
تو ڈاکٹر عبد الصمد آپ ہمیں لیول 8 کے بارے میں بتائیے اور جو ہے تھوڑا سا اس بارے میں ہاں گائیڈ بھی کیجیے۔ بہت اچھے لیول ہے سمدہ 8، اور سمدہ 8 جو ہے یہ اس کی 3 پارٹس ہیں، اور اس میں آ جاتے ہیں یعنی پہلے جو لیول ہے جلدی امراض کے لیے، اور جلدی جو خوبصورتی ہے، سکن ڈیزیز اور سکن جو پرابلمز ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس سے، اور سکن فریش ہو جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں ان سے۔ اور دوسرے لیول میں جو ہے نا ہم تھوڑا بہت موٹاپے پہ قابو پا سکتے ہیں، یعنی جس طرح کہ ہم جو انوانٹیڈ جو چیزیں، جو ان نیچرل چیزیں ہیں ان سے ہمارا تھوڑا سا نفرت دلاتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ اور تھرڈ لیول میں جو ہے نا مخصوص امراض کے لیے ہے، اور سب سے بڑی بات جو سمدہ میں سمدہ 8 میں ہے وہ یہ ہے کہ جو ریکی کی جو لیولز ہے، جتنے بھی ریکی کی جو ماسٹر ہے، ہیلر لیولز ہے، یہ تمام کے تمام ان سے ہو جاتے ہیں، ماسٹر ٹو گرینڈ ماسٹر لیول خود ہی ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی ہو بالکل جاتے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں بہت سارے ہمارے سوالات کے جوابات دیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ، یہ پروگرام ہمارا اور بھی لمبا چلے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ آج کا مایا ٹاپک بھی بہت انٹرسٹڈ تھا، اور ہم نے ڈاکٹر عبد الصمد سے بہت اچھی اچھی باتیں سیکھی ہیں، اور ڈاکٹر ہم یہ چاہیں گے بالکل کل دوبارہ آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، کل نہیں سوری، ہم دوبارہ منڈے کو حاضر ہوں گے ناظرین، اور جو لوگ ہمارا یہ پروگرام نہیں دیکھ رہے ہیں وہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ 1 گھنٹے بعد ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب پہ آ جاتا ہے، نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبد الصمد میں۔ ڈاکٹر صاحب کے آنے کا بہت بہت شکریہ، اور انہوں نے اسپیشلی ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں، یہاں آتے ہیں، اور بختاور شکریہ آپ لوگوں کا۔ آج مجھے بہت اچھا ماشاءاللہ بختاور کے پاس اتنی نالج ہے، اور آپ کے پاس جو سوالات آپ لوگوں کا ہیں، جو سوالات آپ لوگوں کا وہ ویورز کے ذہن میں ہوتے ہیں، تو آج بہت کچھ سمجھیں گے۔ کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں کوسچن ہے، آپ زیل سائنسز کے نمبرز پہ کال کریں، لازمی کریں، اور ساتھ میں آپ ہماری بکس پڑھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو کافی انفارمیشن ملے گی۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ مایا ملک اور بختاور کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔